What is learning? اور सीखने का क्या मुराद? सीखने का अमल मैडम। सीखने का अमल, वही सीखने का अमल क्या है? प्रोजेक्ट बना सकता है, एक नया इन्वेंशन कर सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से इल्म को बामानी इस्तेमाल करने का ये भी एक पहलू है। और जो इंफॉर्मेशन है उसको दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ और अपनी जिंदगी के साथ एसोसिएट करना, उनका रिश्ता बनाना, ठीक है। कैसा रिश्ता बनाना? जो फॉर कर रहे हैं वो उसको बोल सके, है ना, वो उनको बता सके, रिपोर्ट में लिख सके, उसको जो सिखाया जा रहा है डेवलप करना है। ये भी, इसके लिए भी टीचर का रोल है कि बच्चों को इसकी हिम्मत अफजाई करे कि बच्चा खोज वाला बने, खोजी बने, बच्चा खुद ढूंढने की, तलाश करने। मैं कोशिश करती हूँ हमारा जो भी लेक्चर होगा, इस लेक्चर में सिर्फ मैं ना बोलूं, आप भी बोलें, ठीक है। तो बी अटेंटिव, आप बहुत केयरफुली सुनिए, क्योंकि मैं बीच बीच में आपसे सवाल करूंगी। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है, क्योंकि आज हम लोग लर्निंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लर्निंग के मुख्तलिफ कौन से डायमेंशन है, कौन से अबाद हैं और कौन से आलात हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, लर्निंग से क्या मुराद है? व्हाट इज लर्निंग? सीखने का क्या मुराद? सीखने का अमल मैडम। सीखने का अमल, वही सीखने का अमल क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ने सीख लिया, बच्चे ने सीख लिया, लर्निंग हो गई, है ना? कुछ तो होता होगा ना, तब्दीली आती है मैडम, फितरत तब्दीली आती है। किस में तब्दीली आती है? बर्ताव में। एग्जैक्टली, मैम ने बता दिया डेफिनेशन। इक्तिसाब से मुराद है तब्दीली, रवैयों में तब्दीली, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, ठीक है। जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो क्या होता है? बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, बिहेवियर में तब्दीली होती है, ठीक है। ओके, अब वो क्या तब्दीली होती है और तब्दीली होने की क्या क्या अलग अलग पहलू हैं, क्या अलग डायमेंशंस हैं, आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आप टीचिंग अच्छी होनी चाहिए या हमारी तदरीस के तरीके को बेहतर बनाना चाहिए, तदरीस में और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, दूसरा कोई नया तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको कब महसूस होता है? क्या वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी तदरीस को बेहतर बनाना चाहिए या और कुछ चेंजेस लाना चाहिए? आपको कब महसूस होता है? देखिए, आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पढ़ाने के दौरान पढ़ाने के तरीकों को चेंज करने की जरूरत है, कुछ और उसमें ऐड करने की जरूरत है ना, कोई चेंजेस लाने की जरूरत है। ऐसा आपको कब महसूस होता है? मेरा स्लाइड आप विजिबल है स्क्रीन पर? यस मैम। ये मैडम नजर आ रहा। मेरी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है मेरी? यस मैडम, क्लियर। सवाल वाज़ेह है? सवाल सही समझ में आ रहा है? जी मैम, समझ में आया। मैडम, जब बच्चे सवाल का जवाब ना दे, मतलब नहीं समझे बोल के समझ या बच्चों में चेंजेस नजर नहीं आते, तो हमारा जी हेलो, यस, हमारे पास जरा नेट प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब भी हमें लगता है कि लर्निंग जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, तब हमारे ज़हन में ख्याल आता है कि हमारी जो तरीक़े तदरीस है उसको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। जब हमें लगता है कि जैसी एक्सपेक्टेड मुतवक्का इक्तिसाब नहीं हो रहा है, जो तब्दीली हम बच्चों में चाहते हैं कि जो चीज़ वो याद रखें, जिस चीज़ को वो समझें, जैसा वो बिहेव करें या जो वो सीख रहे हैं उसका कहाँ इस्तेमाल करें, अगर वो नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो हमें लगता है कि हमारी तदरीस में कुछ कमी है, इसे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और फिर हम अपने तरीकों को चेंज करते हैं ना, तरीकों को चेंज करना चाहिए। एक ही तरीके से तो हम नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, है ना। हमेशा तदरीस, क्योंकि दर्स और तदरीस जो है ना, तदरीस और इक्तिसाब वो इल्म हासिल करने के दो बड़े जराए हैं और ये सबसे मेन सोर्स है जिससे हम
बच्चों को सिखाते हैं और खुद भी सीखते हैं। खुद क्या सीखते हैं? अगर बच्चों में तब्दीलियां नजर नहीं आ रही हैं तो टीचर सीखने लगता है ना। टीचर का काम होता है वो खुद को और ज्यादा मालूमात फराहम करे और ज्यादा पढ़े और नए नए स्ट्रैटेजीज और तरीकों को इस्तेमाल करे। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए मेरी तदरीस कैसी होनी चाहिए, मेरी तदरीस कैसे इफेक्टिव होगी, कितना ज्यादा मैं उसको मौसर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ये पूरा लर्निंग पे डिपेंड करता है। जब तक हम लर्निंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाए कि बच्चा कैसे सीखता है, वो कौन से पहलू हैं जिससे सीखता है, कब सीखी हुई बातों को भूल जाता है, अगर उसे याद रखाना है या अच्छी इक्तिसाब के लिए क्या करना चाहिए, ये सब जानने के बाद ही हम अपने तदरीस पर काम कर सकते हैं। चूंकि आप टीचर्स हैं और बनने वाले टीचर्स हैं, तो आपका काम है आप अपनी तदरीस को कैसे मुवस्सिर बनाना है, ये आपको सीखना जरूरी है। और आप ये कैसे सीखेंगे? जब आपको पता चलेगा इक्तिसाब क्या है, इक्तिसाब को कैसे बेहतर तरीके से किया जाता है। ठीक है, लर्निंग के बारे में पता है तो ही हम टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि 5 डायमेंशंस हैं, 5 अबाद हैं जो इक्तिसाब से जुड़े हुए हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। ठीक है, यानी लर्निंग में क्या है, 5 ऐसे पहलू जिनकी वजह से इक्तिसाब होती है। तो सबसे पहले है इक्तिसाब का ताल्लुक मुस्बित रवैये और परसेप्शन से है। यानी लर्निंग जो है ना, अब लर्न करने वाला लर्नर है। लर्नर के अंदर अगर लर्न करने के लिए या सीखने के लिए ख्वाहिश हो, और वो भी कैसी, मुस्बित रवैये के साथ हो। जब तक बच्चा पॉजिटिवली सीखना नहीं चाहता है वो सीख नहीं पाता है। ठीक है, उसको डिटेल में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दूसरा डायमेंशन है इल्म को हासिल करना और उसको इंटीग्रेट करने की सोच। तीसरा पहलू जो है या तीसरा डायमेंशन है इल्म को खारजी और खालिस करने की सोच। और चौथा डायमेंशन है इल्म को बामानी तौर पर इस्तेमाल करने की सोच, है ना। इल्म जो भी हम हासिल कर रहे हैं या जो दे रहे हैं वो बामानी होना जरूरी है, बच्चे को वो मीनिंगफुल लगना बहुत जरूरी है। पांचवा डायमेंशन है दिमाग की पैदावार और आदतें। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, पहला डायमेंशन हम देखेंगे इक्तिसाब के तय मुस्बित रवैया और इदराक या उसका परसेप्शन। बच्चा जब भी कोई चीज को, जब तक वो मुस्बित रवैये के साथ नहीं सीखता है, वो उसका परसेप्शन क्लियर नहीं होता है। जिस चीज को वो समझ रहा है, जो चीज उसे सिखाई जा रही है, अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है कि वो उस कॉन्सेप्ट को समझे, तब तक वो अच्छे से परसेप्शन नहीं होगा, उसके जहन में वो तसव्वुर अच्छे से नहीं बैठेगा, वो समझ नहीं पाएगा जो उसे सिखाया जा रहा है। इसीलिए उस्ताद का रोल है ना। मैं साथ साथ ये भी बताती जाऊंगी कि उस्ताद का क्या रोल होगा। तो उस्ताद का रोल है कि बच्चों के अंदर उस मज़मून को लेकर, उस कंटेंट को लेकर जो तसव्वुर उनको समझा रहे हैं, उसके लिए मजबूत रवैया पैदा करना जरूरी है। और मजबूत रवैया पैदा होगा तभी इक्तिसाब, जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो उसको परसीव कर पाएगा, परसेप्शन होगा, उसको वो समझ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो डायमेंशन है इल्म को हासिल करने और उसको इंटीग्रेट, मरबूत करने की सोच, है ना। अब पहले तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में और मजीद इंफॉर्मेशन आप सिखा रहे हैं, तो वो तमाम जो नई मालूमात वो सीखता जा रहा है, उसको मरबूत करने की जरूरत है, इंटीग्रेट करने की जरूरत है। जो अब उसके पास एक कॉन्सेप्ट है, वो उसके अलावा उसी के ऊपर और भी मजीद मालूमात उसे मिल रही है, तो वो सारी मालूमात को जोड़ता जाएगा, इकट्ठा करता जाएगा। ठीक है, इस जोड़ने से क्या होगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन में, अपनी मालूमात में, नॉलेज में इजाफा करता है। ये भी एक पहलू है इक्तिसाब का। ठीक है ना, लर्निंग में इंटीग्रेशन होता है। लर्निंग पहले थोड़ी सी जितना वो सीखा है, फिर आप जब नया चीज कुछ सिखाते हैं तो उसमें नई लर्निंग को वो इंटीग्रेट करता है, ऐड करता जाता है। ठीक है, अब जब वो सीख लिया, लर्न कर लिया, इतना काफी नहीं है ना, इंटीग्रेट कर लिया, पहले तो वो सीख लिया, परसेप्शन हो गया, चीजों को समझ गया, तसव्वुर उसका क्लियर हो गया, फिर उसके बाद वो रुकेगा नहीं,
اس کے بعد وہ کوشش کرے گا کہ وہ گہرائی سے اس کانسیپٹ کو, اس تصور کو جانے, سمجھے. تو اس کے لیے کیا کرے گا, جو اس کے پاس نالج موجود ہے اس نالج کا وہ دوسری چیزوں کے ساتھ کمپیریزن کرے گا. واٹ ایور انفارمیشن ہی از ہیونگ اور شی از ہیونگ, وہ اسٹارٹ کرے گا اس کو اور گہرائی سے سمجھنے کا, دوسرے کانسیپٹ کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنے کا, یا اسی کانسیپٹ میں اس کو درجہ بندی کرے گا یا کلاسیفائی کرے گا. ٹھیک ہے, تو اور اگر ہائر لیول کی اس کی انفارمیشن کی لیول ہائر ہوتی جائے گی تو وہ ابسٹریکٹ تھنکنگ کرنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ جتنا کچھ اس نے سیکھا ہے وہ باہر کے ماحول کے ساتھ کمپیئر کر کے ریزن کرنے کی کوشش کرے گا, ریزننگ کرے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ڈائمینشن ہے علم کو بامانی استعمال میں لانے کی کوشش یا لانے کی سوچ, شامل کرنے کی سوچ. ٹھیک ہے, جو بھی سیکھا ہے علم کو بامانی استعمال کرنے کے لیے, جتنی انفارمیشن اس کو سکھائی جا رہی ہے, اس کو جو کانسیپٹ بتائے جا رہے ہیں یا جو بھی اسے علم دیا جا رہا ہے, وہ علم سب سے پہلے تو بامانی کاموں کے لیے استعمال ہونا چاہیے. کوئی بھی علم ایسا ہے کیا جو علم اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے وہ بے معنی ہے, کوئی مطلب نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. جو بھی سکھا رہے ہیں اس کا کچھ پرپز ہے, میننگ ہے. یا تو وہ اب سیکھے گا اور فردر سٹڈیز میں استعمال کرے گا, روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال کرے گا, اور دوسرے سبجیکٹس کو سمجھنے میں بھی اپنی موجودہ جو سکھائی جا رہی ہے اس علم کا استعمال کرے گا. تو علم کا پراپر یوسیج ہی بامانی استعمال ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بامانی استعمال کر کے کیا کرے گا, فیصلہ سازی میں استعمال ہوگا. جیسے فار ایگزامپل اسے شمسی توانائی کے بارے میں معلوم ہے, تو جہاں جہاں شمسی توانائی کا استعمال آئے گا یا اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال آئے گا یا اسے کچھ ایسا فیصلہ لینے کی ضرورت آئے گی کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے, تو اس کے اندر جو موجود اس کے ذہن میں معلومات ہے اس کا استعمال کر کے وہ ڈیسیجن میکنگ کرے گا, وہ فیصلہ سازی کرے گا. جو موجودہ نالج ہے اس کو اور گہرائی سے جاننے کے لیے کھوج کرے گا. پرابلم سالونگ اسکل اس کے اندر ڈیولپ ہوگی. کیسے ڈیولپ ہوگی, اس کے پاس ایک علم کا چھوٹا سا خزانہ آ گیا ہے. اس علم کے خزانے کا کہاں کہاں استعمال ہوگا, کیسے سچویشن ہوگی, ویسے سچویشن میں وہ اس انفارمیشن کا استعمال کرے گا. ٹھیک ہے, اور کرتے کرتے ہائر لیول پر جب پہنچ جائے گا انفارمیشن, وہ اچھی سے گیدر کرتے کرتے جب اس کی سطح بڑھ جائے گی تب کچھ نئی چیز کو بھی وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کیا ہے, جب ہم کسی بچے کو مستطیل کے بارے میں سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مستطیل کے بارے میں کیسی مستطیل ہے, مستطیل کسے کہتے ہیں, مستطیل کا ایریا کیسا ہے, تو وہ مستطیل کے ایریا سے جب اسے پتا چلے گا کہ مستطیل کے رقبے کو کیسے ناپا جاتا ہے یا کیسے اس کی پیمائش ہوتی ہے, میجر کیا جاتا ہے, تو وہ کیا کرے گا, اپنے کمرے میں جو مستطیل نما ہے اس کمرے کا ایریا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, اور پھر فار ایگزامپل اور اس سے گہرا کرنا ہے تو اور اس سے گہری سوچ ہو رہی ہے, تو جو اس نے مستطیل کے ایریا آف ریکٹینگل کے بارے میں سیکھا ہے اس کے بیسس پر وہ اپنے بڑوں سے ڈسکس کرنے لگے گا کہ مجھے اس طرح کا کمرہ چاہیے, یا پھر اس کے اندر یہ فہم آ جائے گا کہ اس ایریا میں کتنے مستطیل نما کمرے بیٹھ سکتے ہیں, اور پھر اور زیادہ ہو جائے گا تو وہ خود سے ایک مستطیل جو اویلیبل اس کے پاس ریسورسز ہیں اس سے کوئی ایک پروجیکٹ بنائے گا, یا الگ الگ طرح کے مستطیلوں کو کیسے اس کا رقبہ جانچا جا سکتا ہے, یا الگ مستطیلوں کو مختلف مستطیل کو لے کر وہ ایک نئی پروجیکٹ بنا سکتا ہے, ایک نیا انوینشن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے علم کو بامانی استعمال کرنے کا یہ بھی ایک پہلو ہے نا. نیکسٹ جو 5واں ڈائمینشن ہے وہ ہے دماغ کی پیداواری عادتیں, یعنی کیا ہے, انفلوئنسنگ یا بہت ہی امپیکٹ فل لرننگ جو ہوتی ہے نا, وہ ذہن پر بہت گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے نا. انفلوئنس اتنا ہو جاتا ہے, پھر وہ جب اس کے اندر انفارمیشن آ چکی ہے تو وہ تنقیدی سوچ پیدا کرے گا. جیسی انفارمیشن آپ دے رہے ہیں, اگر اس کی لرننگ لیول جو ہے نا اگر ہائر ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے گا, کرٹیکلی سوچنے لگے گا. جیسے آپ پڑھا رہے ہیں اس کو ایز اٹ از قبول نہیں کرے گا, سوال کرنے لگے گا, سوچنے لگے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کو بتائے گا یہ جو کانسیپٹ آپ بتا رہے ہیں اس کو اور بہتر طریقے سے ہم
ایسا ڈسکس کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. آپ کو بچے سجیسٹ کرتے ہیں نا, نہیں میڈم ایسا نہیں, آپ ایسا پڑھاؤ کر کے, یا پھر یہ نہیں ایسا ہے. ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہوں گے, ضروری نہیں وہ صحیح ہے نا. آپ تو ٹیچرس ہیں, تو آپ کے بچے بتاتے ہیں آپ کو, یا خود بخود آپ ہی جو بتاتے ہیں وہ خاموشی سے سن لیتے ہیں؟ بعض بچے رہتے جی, بعض بچے ہم جو طریقہ بولے وہ کرو, بولتے نہیں میڈم ہم ایسا کر کے لائے, آپ دیکھیے بول کے بولتے, وہ لوگ اپنا سناتے ہیں. یس, اپنا سناتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں تو ان کی لرننگ کی جو لیول ہے وہ ہائر لیول پر پہنچ گئی ہے, ان کی دماغ نا پیداوار اس کی شروع ہو گئی ہے نا. وہ خاموشی سے جو انفارمیشن آپ دے رہے نا اس کو کھاتا فیڈ کرتا اور دماغ میں بھرتا ہوا نہیں بیٹھا ہے, بلکہ اس انفارمیشن سے کچھ پیدا ہو رہا ہے ذہن میں. اسی لیے وہ تنقیدی سوچ بن رہی ہے. تنقیدی سوچ یا تنقیدی صلاحیت جو ہے نا وہ ہائر لیول کی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا کر رہا ہے وہ کریٹو تھنکنگ, وہ تنقیدی سوچ پیدا ہو رہی ہے, پھر اس سے تخلیق نئی نئی چیزیں بھی اس کے اندر ذہن میں آ رہی ہیں. تنقیدی سوچ آتی ہے تو ان کے پاس ایک الگ آپشنز بھی ہوتے ہیں. ایسا میڈم کر رہے ہیں, نہیں میں ایسا کروں گا, تو جو میں ایسا کروں گا بتا رہا ہے وہ اس کی نئی تخلیق ہے, وہ نئی سوچ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سیلف ریگولیٹڈ تھنکنگ بھی پیدا ہوگی, ہے نا, کنٹرولڈ وے میں بچہ اپنے آپ کو قابو کرنے لگے گا, ایموشنل اس کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی, وہ سیلف ریگولیٹڈ ہو جائے گا. اس کے اندر ایک اپنے آپ سے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ لرن کرے گا وہ خود ہی کہاں کس چیز کو کس حد تک بولنا چاہیے یا کس حد تک سوچنا چاہیے وہ اس کو سمجھ میں آئے گا. تو یہ تھے 5 ڈائمینشنز جس کو ہم نے آج ڈسکس کیا. اب آگے ہم بڑھتے ہیں سٹیجز آف لرننگ کی طرف. ٹھیک ہے, تھوڑا فاسٹ میں چلتی ہوں. سٹیجز آف لرننگ یا اکتساب کی جو سطحیں ہیں, یا ایسے سمجھ لیجئے کہ لیولز آف لرننگ. ٹھیک ہے, لرننگ جو ہے ایک ساتھ وزڈم, ایک وائز مین نہیں آ جاتا ہے. ایک بچہ بہت ساری انفارمیشن سیکھ کے وزڈم اس کے اندر نہیں آ جاتی, اس میں حکمت نہیں آ جاتی. دھیرے 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 انفارمیشن کو وہ سیکھتا ہے. سیکھنے کا جو عمل ہے نا وہ جو آخری سٹیج ہے, جیسے ایک وزڈم آ جاتی ہے, ایک بہت زیادہ اس کے اندر ذہن میں حکمت آ جاتی ہے, پختہ ہو جاتا ہے وہ, تو وہ والا جو ہے امیڈیٹلی نہیں ہوتا ہے, وہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے بیسک اس کے اندر کون سی جو بھی انفارمیشن ہے, فیکٹس ہیں, وہ فیکٹس کو سیکھتا ہے. فیکٹس کو کیسا سیکھتا, کیا فیکٹس کو ہم چینج کر سکتے ہیں, کیا ہم حقائق کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے ہیں نا, نہیں بدل سکتے. بہت سارے حقائق ہیں, قدرت میں ہیں اور ہمارے مضمونوں میں بھی ہیں. تو ان حقائق کو ایز اٹ از بچہ سیکھتا ہے, اس پر کوئی اس کے اندر نہیں, اس میں زیادہ اس کو محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس حقائق کو لینا, اس کے ذہن میں ایک ایک جگہ پلیس کرنا. دوسرا انفارمیشن, جب وہ انفارمیشن لیتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں. انفارمیشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے, یہ کس نے بتایا, یہ کیا ہے, یہ کب ہوا, یہ کہاں ہوا. تو اس طرح کے ریزننگ ٹائپ کی کوشچنز اس کے ذہن میں آنے لگتے ہیں, ہے نا. تب وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. حقائق میں وہ صرف نالج استعمال کرتا ہے, انفارمیشن میں وہ کمپریہنشن یا انڈرسٹینڈنگ کو استعمال کرتا ہے. پھر اس کے بعد تیسری سطح آتی ہے نو ہاؤ, ہے نا. کیا ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, یہ پتا چل گیا, یہ اس کی ذہن میں سمجھنے کی صلاحیت آ گئی. اب وہ سوچنے لگے گا کہ یہ عمل کیسے ہو رہا ہے, جب یہ ہو رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیوں ہو رہا ہے, یہ تیسری سطح ہے, یہ بھی ہائر لیول کی ہے نا. تیسری سطح پہ پہنچا اور کیوں والا سوال اس کے ذہن میں آیا. اس کے بعد وہ تفہیم کرتا ہے انفارمیشن کو, کیوں والا سوال کو ہی اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا. جو انفارمیشن جو اس نے سیکھا, کیا, کب, کہاں اور کیسے, کیوں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایکسپلین کرتا ہے, کمپیئر کرتا ہے دوسری انفارمیشن کے ساتھ میں. ٹھیک ہے, کیٹیگرائز کرتا ہے. یہ سب چیزیں جب سطحوں سے پار ہو کر وہ ایک انفارمیشن کو اکٹھا کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اس انفارمیشن کا استعمال کرنے کے قابل بن جاتا ہے, اس کا تعین قدر کرنے لگتا ہے. تو اس صلاحیت کو عقل مند کہتے ہیں. تو عقل مند جو ہے نا بہت بڑا لفظ ہے, سارے لوگ عقل مند نہیں ہوتے ہیں,
कोई कुछ लोग होते हैं जो अपनी विजडम का या फिर अपनी अकल का सही इस्तेमाल करते हैं, है ना, मुनासिब इस्तेमाल करते हैं, बेजा का उसको हर वक्त अपनी अकलमंदी नहीं दिखाते। अकलमंद शख्स हर वक्त अपनी अकलमंदी नहीं दिखाते। जहां मुनासिब है, जहां जरूरत है, वहीं पर अकलमंदी दिखाते हैं। तो वही मैच्योर थिंकिंग और मैच्योर लर्निंग जो लेवल है वो होती है विजडम। ठीक है, अब हम देखो कुछ और चीजें इक्तिसाब से मुतालिक कुछ और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी वो जो सीख रहा है बच्चा वो कैसे सीखता है और भी हम उसको गहराई से समझेंगे। एक एडवर्ड बोल्थम ये एजुकेशनिस्ट हैं जिनका कहना है हम वही याद रखते हैं जिसका मफहूम हम समझते हैं, है ना। जो मीनिंग हमें पता है, मीनिंगलेस है तो हम याद नहीं रखते, मीनिंगफुल है, हम अगर वो चीज को समझ रहे हैं तो हम उसे याद रखते हैं। और हम वही चीज को समझते हैं जिसे तवज्जो के साथ सुनते हैं, जिसे तवज्जो देते हैं, है ना, जिसमें हमारी दिलचस्पी होती है, हम वही चीज को समझते हैं। अब समझे और उसको याद रखें, और हम उस पर ही तवज्जो देते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, यानी हमारा इंटरेस्ट उसमें है तभी हम तवज्जो देते हैं। और जब तवज्जो देते हैं तो हम उसको मीनिंग, उसकी मतलब को समझ पाते हैं, और मीनिंग समझने की वजह से हम उसे याद रखते हैं। तो हमें क्या करना है एज ए टीचर, हमारा रोल क्या होगा बच्चों में इक्तिसाब को बेहतर बनाने के लिए, टीचर का क्या किरदार होगा इस स्टेटमेंट्स के हवाले के से मुझे बता सकते हैं कोई? दिलचस्पी पैदा करना। मैं माशाल्लाह, वेरी गुड, दिलचस्पी पैदा करना है ना। हमें सिर्फ हमारा कंटेंट जाकर पढ़ाना नहीं है, हमें अपना सिलेबस खत्म नहीं करना है, हमें बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा करना है, पढ़ने को लेकर पढ़ना उनकी पसंद बन जाना, पढ़ाई तालीम हासिल करना या इल्म की जो प्यास है उनकी पसंद अगर बन जाती है। अगर टीचर ने ये काम कर लिया कि बच्चों के अंदर पसंद बना दी, बच्चों के अंदर सीखने और सिखाने के अमल को पसंद बना दी, तो फिर बच्चों को पढ़ने से, समझने से, मालूमात हासिल करने से और हासिल की हुई मालूमात को याद रखकर इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब फर्दर हम जानते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है जो इल्म हासिल करते हैं उसे भूलते कैसे, है ना। क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि वो भूलते कैसे हैं तो एज ए टीचर हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम चीजों से उनको गुरेज किया जाए, उनको रोका जाए। ठीक है, तो सबसे पहले धुंधला फेड होने लगती है, धुंधलाने लगती है ना। जो भी मालूमात हम उनको सिखाते हैं वो क्या हमेशा याद रखते हैं? नहीं याद रखते। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में उनको कोई एक नज़म पहली क्लास में हमने सिखाई, जुगनू सिखा दी समझ लीजिए, तो वो क्या बड़े होते होते वो सारी पोएम पूरी की पूरी फर्स्ट क्लास में तो वो बोले, सेकेंड में भी हो सकता है बोले, लेकिन धीरे धीरे वो पोएम भूलने लगते हैं। क्यों भूलने लगते हैं? हम क्यों चीजों को धुंधले क्यों हो जाती है हमारी चीजें, बता सकते हैं कोई? रिवीजन ना होने की वजह से। वेरी गुड, है ना, बार बार हम उस चीज को नहीं पढ़ते हैं तो वो धुंधली होने लगती है। हमारा जहन कैसा है ना, एक कंप्यूटर की मेमोरी के जैसा दिमाग है। अब दिमाग में चीजें कैसे स्टोर होती हैं, आपको याद होगा पियाजे की थ्योरी में पियाजे ने क्या बताया था, इंफॉर्मेशन को जहन में स्कीमा के थ्रू स्टोर किया जाता है ना। स्कीमा है ना, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के पॉकेट्स। जब भी कोई एक नई इंफॉर्मेशन बच्चा सीखता है तो उसे एक नया स्कीमा बना देता है, वो स्कीमा जमते जा रहे हैं, है ना, छोटे छोटे टाइल्स समझ लीजिए, हमारे जहन में छोटे छोटे टाइल्स बनते जा रहे हैं। फिर क्या हो रहे हैं, नई क्लास में जाने के बाद बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, फिर वो टाइल्स उसके ऊपर आ जाते हैं, फिर नई इंफॉर्मेशन आती है, टाइल्स आते जाते हैं। तो क्या होता, जो पीछे रह गए हैं वो धुंधले होते जाते हैं। अगर हम उन टाइल्स को बार बार निकाल के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, वो फ्रेश हो जाएंगे, वो चीजें याद रख पाएंगे। तो बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। जो चीजों को आप एज ए टीचर चाहते हैं कि बच्चे ना भूलें तो आप क्या कोशिश करना है, हमें उनको बार बार यादा कराने की जरूरत है, रिपीटेशन कराने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, रिट्रीवल, यानी रिट्रीव करना, जो चीजें इंफॉर्मेशन दिमाग में रह चुकी हैं, फैक्ट्स हैं, उसको याद करके लाने की कोशिश करना, है ना। जो भूल रहे हैं, भूलने की आदत है, रिट्रीव कैसे करते, रिट्रीव करना यानी दोबारा से उस चीज को खोद के निकालना,
कैसे करेंगे ये निकालने की कैसे कोशिश की जाएगी? इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल टेबल है, तो हमारा दिमाग भी एक टेबल है, अज्यूम करो एक डेस्कटॉप है जिस पर हम बहुत सारे काम करते हैं और हर एक एक काम की एक एक फाइल है, ठीक है? तो अब वो एक एक फाइल में आपको कहा जा रहा है कि साइंस की एक फाइल निकालो, तो आप ढूंढने लग जाते हैं फाइल्स को, ये है कि वो है वो है। अगर आपने उस फाइल को लेबल करके रखा है कि दिस इज साइंस, दिस फाइल बिलोंग्स टू साइंस, दिस फाइल बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स, दिस फाइल बिलोंग्स टू सोशल स्टडीज, आपने अलग अलग नाम लगा के रखा है, तो उससे क्या होगा, वो फाइल जो आप ढूंढने वाले हैं वो आसानी से ढूंढ पाते हैं। तो हमारा जहन भी वैसा है, जब हम जहन में चीजों को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो हर इंफॉर्मेशन को एक लेबल देने की जरूरत है, एक एसोसिएशन देने की जरूरत है, ठीक है? तो अगर वो एसोसिएशन दी गई, लेबल दी गई, तो क्या होगा, हम चीजों को नहीं भूल पाएंगे और जब जरूरत होगी उस इंफॉर्मेशन की, हमारे जहन उस पर थोड़ा वर्क करके वो इंफॉर्मेशन दे देगा, है ना? सारे बच्चे तो नहीं भूलते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो चीजों को हमेशा के लिए याद रखते हैं ना। कुछ क्लास में जो अबव एवरेज बच्चे होते हैं, जो वाकई में सीखने में, लर्निंग में फास्ट होते हैं और दिलचस्पी रखते हैं, तो वो लोग नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को सही लेबलिंग के साथ रखते हैं, ठीक है? अब तीसरा खलल अंदाजी। अब खलल अंदाजी यानी इंटरफेरेंस। कैसा इंटरफेरेंस? कैसा के देखो, अब क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन आती जा रही है, मालूमात आती जा रही है, फिर उसके बाद कोई और पुरानी मालूमात और नई मालूमात, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, समझो, क्लैशेस हो रहे हैं, मैं यहाँ रहूंगी, मैं वहां रहूंगी, उस चक्कर में सारी चीजें भूल जा रहे हैं, है ना? पहले पुरानी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जहन में बहुत सारी है, फिर नई इंफॉर्मेशन भी आई है। अब बच्चे का काम क्या होता है कि वो पुरानी इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन को या नई मालूमात को अपने जहन में ऐड करता जाए, अगर वो गलत है तो उसे रिप्लेस करता जाए, है ना? आपने ये पढ़ा भी होगा पियाजे की थ्योरी में। लेकिन ऐसा अगर वो नहीं कर पाता है तो क्या हो जाता है, आगे पीछे पूरा ट्रैफिक जैम कैसा होता ना, वैसा जहन में इंफॉर्मेशन जैम हो जाती है। फिर इंफॉर्मेशन जैसे ही जैम हो जाती है, जाहिर सी बात है वो चीज भूल जाता है। तो टीचर का रोल क्या है? टीचर का रोल ये बताना है कि जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो पुरानी इंफॉर्मेशन से रिप्लेस करनी है या उसमें और मजीद ऐड करना है, उसकी फाइल में नए और कागज जमा करने हैं, ये बताना टीचर का काम, ठीक है? उसके बाद इंटरैक्टिव इंटरफेरेंस, जो इंटरफेरेंस हो रहा था ठीक उसी तरह से क्या होता है, मालूमात को याद रखते हैं, दरमियानी मालूमात, जैसे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो बच्चे क्या करते हैं, पहली जैसे 10 यूनिट है, ठीक है, आपने उनको 10 चैप्टर्स पढ़ाए, तो पहला और दूसरा दिलचस्पी से पढ़े हैं, याद रखें, आखिरी का तो ताजा है, फ्रेश है, इसीलिए उसको भी याद रखें। लेकिन वो बीच के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब भूल गए, ठीक है? तो पहला और आखिरी याद रखे और बीच का भूल गए, तो ये भी क्या हो गया, ये भी खलल अंदाजी की वजह से उनके जहन से निकल गया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर टॉपिक को उतनी ही अहमियत के साथ, उतनी ही मीनिंगफुल, उतनी उसकी अफादियत बताते हुए अगर हम सिखाएंगे तो वो बच्चे उसको याद रखेंगे, ठीक है? तो ये भूलने के नजरिए हैं। अगर भूलने के नजरिए हम सीख गए तो हम बच्चों को याद रखने के लिए तरीके ढूंढ सकते हैं। तो एज ए टीचर हम क्या करेंगे, कैसे बच्चों को ये भूलने के, तो ये तरीके हैं, अलग अलग नजरिए हैं। हम कोशिश क्या करेंगे कि उनको याद रखने के लिए मदद की जाए, वो चीजों को याद रखें। कैसे याद रखें? याद रखने के लिए एक तो जो चीज या जो इंफॉर्मेशन सिखाई जा रही है उसकी क्लियर डेफिनेशन उनके जहन में होनी चाहिए। Whatever information they are learning, it should be very clear, well defined, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी सिफात उनको पता होने चाहिए, ठीक है? जब वो सही से उसकी डेफिनेशन जानेंगे, सही से उसके क्या कहते हैं कैरेक्टर्स जानेंगे, तो खुसूसियात जानेंगे, तो उसको नहीं भूल पाएंगे, ठीक है? दूसरा क्या है, बार बार उसको रिकॉल करना और जो इंफॉर्मेशन है उसको दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ
اور اپنی زندگی کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا, ان کا رشتہ بنانا. ٹھیک ہے, کیسا رشتہ بنانا؟ جو فار ایگزامپل ان کو آپ نے سکھایا ایڈیشن, تو ایڈیشن کا استعمال روزمرہ کی زندگی میں اگر بچہ کرنے لگتا ہے تو وہ ایک تو ریکال کر رہا ہے ایڈیشن کے کانسیپٹ کو, ایڈیشن کے یا جمع کے تصور کو, پھر کیا کر رہا ہے, اس کو روز استعمال کر کے اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ رہا ہے. تو وہ انفارمیشن جو بچوں کو لگتی ہے کہ ان کی زندگی میں اس کا کردار ہے, اس کا استعمال ہے, اس کو وہ نہیں بھولتے, ہے نا. کوئی بھی بچہ بھولتا ہے کیا؟ اس کو چاکلیٹ زیادہ ملے, مجھے کم ملے, یہ سب کچھ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. کیوں سمجھ میں آ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بیسک کمپیوٹیشنز کو کبھی بھی نہیں بھولتے. کیوں نہیں بھولتے؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ ضروری ہے, زندگی کے سروائیول کے لیے بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد موضوع رویے کے ذریعے برقرار ریٹینشن میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھنے کے لیے اور ریٹینشن ہونا بھی, برقرار رہنا انفارمیشن ضروری ہے. کوشش کر کے تمام اعضاء حس کا استعمال کر کے اگر لرننگ ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے, بار بار دہرانا. ٹھیک ہے, ریپیٹیشن. اب تو خیر ریپیٹیشن کا جو سلسلہ, آپ لوگ بار بار ریپیٹیشن کروا دیتے ہیں اپنا سلیبس, آپ پورا سلیبس کمپلیٹ ہونے کے بعد ریپیٹیشن کرواتے ہیں؟ جی میڈم. جی کرا دیں گے. اتنا وقت مل جاتا ہے آپ کو سلیبس کمپلیٹ ہونے کے بعد, ٹائم مل جاتا ہے؟ اسائنمنٹس آتے نا میم, اسائنمنٹس یا پھر یہ FA1 FA2 وغیرہ آتے نا, اس کے دوران بھی بچے ریوائز کرتے ہیں آنسر. یس, تو وہ ان کو جس طرح سے آپ ایگزامس لیتے ہیں, اسسمنٹ کے جو طریقے ہیں, اس کو اسسمنٹ کے طریقے کے تھرو میڈم کا کہنا ہے کہ ریپیٹیشن ہوتا ہے, بچہ سیکھتا ہے, جو سیکھ رہا ہے اس کو دہراتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم مخصوص ان مہارتوں کا ڈسکشن کریں گے جو 21st سینچری میں بہت اہم ہیں. انہیں بچوں کے اندر ان مہارتوں کو سکھانا اور سیکھنا بہت ضروری ہے. 21ویں صدی کی یہ مہارتیں ہیں جسے 4 C's بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کمیونیکیشن, کریٹو تھنکنگ, کولیبوریشن, کرٹیکل تھنکنگ. ٹھیک ہے, یہ سب چاروں C. ٹھیک ہے, اس لیے یہ چاروں سکلز بچوں کے اندر سکھانا بہت ضروری ہے. اسٹریس دیتا ہے کہ ٹیچرز کا کام ہے کہ بچوں کے اندر اس طرح کی سکلز ڈیولپ کریں, اپنی زندگی میں استعمال کرے, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو سیکھ رہے ہیں اس کا فائدہ ہے اور وہ فائدہ کا استعمال کریں. دیکھو, بچے ایز اٹ از قبول کرنے لگ گئے تو گڑبڑ ہے. اگر وہ آپ سے آرگیو کرنے لگے, آرگیو مطلب کلاس کے لیے نہیں, کنٹینٹ کو لے کر بحث کر رہے ہیں, آپ سے ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ کو سوال کر رہے ہیں, الجھا رہے ہیں, تو ان کی کرٹیکل ڈیولپ ہو رہی ہے اور کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہونی ضروری ہے نا. ہمیشہ ایز اٹ از جیسا جو بتایا جا رہا ہے اس کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے. کرٹیکل تھنکنگ ہی ہے جو انسان کو کریٹو تھنکنگ کی طرف راغب کرتا ہے. وہ نئی چیزیں تبھی ایجاد کر سکتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ جو پرانی چیز ہے وہ غلط ہے, اسے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس میں یہ خامی ہے. تو خامی ڈھونڈنے کا جو نظریہ ہے, یہ جو قابلیت ہے, یہ بہت ہائر لیول کی قابلیت ہے اور آج کے طلباء کے اندر ڈالنا ضرورت ہے. یہ جس سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے تو ان کے اندر انالیسس کی ایبلٹیز کو انہینس کرنا, بڑھانا, بحث کے ذریعے فائٹنگ نہیں, وربل فائٹ نہیں, ڈسکشن, ڈسکورس, بات چیت کرنا, آپ سے پوچھنا سوال, آپ ان کو جواب دینا. ٹھیک ہے, آپ کے جواب پر وہ اتفاق نہیں رکھنا, پھر آپ اسے جواز دینا, یہ کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بحث. یہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹیچر کی طرف سے چپ رہو, بہت بڑے بن رہے ہو, خاموشی سے بیٹھو, جو پڑھا رہے ہو چپ چاپ پڑھو. ایسا کرتے ہیں آپ لوگ یا بچوں کے سوالات کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں؟ سنتے میڈم. ویری نائس, گڈ ٹیچرس. اس کے بعد درجہ بندی کرنا, جو بھی اس کے پاس کانسیپٹس ہیں, وہ جو سیکھ رہا ہے اسے کیٹیگرائز کرنا آنا چاہیے, کمپیئر کرنا آنا چاہیے, ڈیفائن کرنا آنا چاہیے, وہ اس کو ایکسپلین کرے, تبھی سمجھو اس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی.
है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट वो सीख रहा है उसको इवेल्युएट कर सक रहा है, एक्सप्लेन कर सक रहा है, तभी वो क्रिटिकली उसको थिंक करेगा। दूसरी जो है तख्लीकी सोच, अब क्रिटिकली थिंक कर रहा है, ये नहीं है, गलत है, तो वो सही भी ढूंढने की कोशिश करेगा। तो जो सही ढूंढने की कोशिश है ना, वही क्रिएटिव थिंकिंग है। जो क्रिएट कर रहा है, जो उसके जहन में पैदा हो रही है नई सोच, वही क्रिएटिव थिंकिंग है। अब क्रिएटिव थिंकिंग कैसा होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से, स्पेलिंग एरर से, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से क्या करते हैं, एक सवाल पूछ के टीचर छोड़ देना, फिर जवाब ऐसे आएंगे, स्टॉर्म के जैसे आएंगे, कोई बच्चा कुछ जवाब देगा, कुछ बच्चा कोई जवाब देगा, तो बहुत सारे एक सवाल के कई जवाब आने लगेंगे, ठीक है। अब मैं मिसाल देना चाहती हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है मेरे पास और कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। फिर उसके बाद किसी चीज की तख्लीक करना, नए नए ढंग से चीजों की क्रिएटिव क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना, डिजाइन करना, जो सीख रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा एंटरटेन होना, लुत्फ उठाना, कहानियां, गीत, खेल, ये इन चीजों से भी हम बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करते हैं ना। आप सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, आजकल पिछले आप ही की क्लास या जिसका मैंने वर्कशॉप लिया था, तो रोल प्लेइंग का एक बहुत अच्छा बताया था, आप में से किसी टीचर ने बताया था, अगर मैंने आपको वर्कशॉप लिया था, लाइव वर्कशॉप या और एक डिस्टेंस, तो वो टीचर ने ना मैथमेटिक्स है उसको भी रोल प्लेइंग से बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उससे वो एंटरटेन कर रहे, सिर्फ सीख रहे नहीं है, तो क्रिएटिविटी उनके अंदर पैदा हो रही है इफ दे एंजॉय इट, ठीक है। फिर इमेजिनेशन इनका बढ़ाना, और इसी तरह से वो उनकी जो चीज सिखाई जा रही है उसमें नए तरीके से, नए ढंग से, इख्तराई तरतीब से सीखना, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, है ना, लास्ट जो थर्ड वन जो है ना कम्युनिकेशन है। बच्चों के अंदर उनको गुफ्तगू करना आना चाहिए, वो जो सीख रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, वो उसको बोल सके, है ना, वो उनको बता सके, रिपोर्ट में लिख सके, उसको जो सिखाया जा रहा है उसको सुन सके। कम्युनिकेशन क्या है, सिर्फ बोलना नहीं है, प्रॉपरली सुनना है, बगौर समाअत भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। फिर जो वो सीख रहे हैं उसको तहरीर करना, बोलना, बताना, उसकी इन डेप्थ स्टडी करना, ये सब कुछ आएगा। लास्ट में क्या है, कोलैबोरेशन है। ये 21st सेंचुरी की लास्ट स्किल जो बहुत जरूरी है वो है कोलैबोरेशन, जिसको हमें सिखाना चाहिए। कोलैबोरेशन कैसे करते हैं? कोलैबोरेशन एक आप एक्टिविटी उनको देते हैं, असाइन करते हैं, ग्रुप को, पूरे के पूरे क्लास को नहीं, बस क्लास को आप डिवाइड करते हैं 3, 4, 5 बेस्ड ऑन योर क्लास साइज, और फिर क्या करते हैं, एक एक टास्क उनको देते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करके उस एक्टिविटी या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कोलैबोरेशन। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नॉलेज शेयर करना, एक्टिविटीज शेयर करना, पार्टिसिपेट करना। ओके, अब हम जानने की कोशिश करेंगे मैनिपुलेटिंग टूल्स एंड सिंबल्स, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला टूल क्या है, मसाइल का हल करना, है ना। मसले कितने हैं जिंदगी में, बहुत सारे मसले हैं। वैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी देने की सोच रही थी कि मसले कैसे पैदा होते हैं। तो एक क्या कह सकते हैं, साधु थे, जिन्होंने क्या किया, साधु सूफी समझ लीजिए, ठीक है, सूफी थे, जो पूरी मतलब तर्क दुनिया करके, मतलब क्यों हम, ये जो दुनिया है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम दुनिया को तर्क कर देंगे, जंगल में जाकर बस जाएंगे। जंगल में क्या करना होता है, हम तो साधु हैं या हम सूफी हैं, तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, हमें थोड़ा बहुत खाना लोगों से बैक करके लेकर जाना है और खाना है, बाकी पूरे टाइम अल्लाह की इबादत करना है। तो बहुत सिंपल हो गई ना, लाइफ बहुत ईजी हो गई ना, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है। तो वो जाकर रह जाते हैं, प्रॉब्लम उन्होंने अपनी सॉल्व कर ली। क्या करना, दुनिया से बचना है, प्रॉब्लम से बचना है, तो दुनिया को छोड़ देना। दुनिया को छोड़ने से मसला हल हो जाएगा क्या? तर्क दुनिया से मसले हल होते हैं? नहीं मैडम, क्यों नहीं हल होते? सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म ना। हम अकेले जाके जंगल में रह गए तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगे ना, दीगर मसाइल पैदा हो जाते हैं। जैसे अपनी जिम्मेदारी से दूर कैसे हट सकते हो मैडम? नहीं, वो जिम्मेदारी प्रॉब्लम है। समाजी हैवान है मैडम, उसे समाज की जरूरत है, समाजी हैवान बोलते ना इंसान को। हाँ,
तो उसे समाज की जरूरत है, समाज के बगैर उन्हें सिंगल नहीं रह सकता, उसे रिश्तों की हर चीज की जरूरत है उसे। यस, ठीक है। तो मैडम का कहना है कि हम अकेले रह ही नहीं सकते, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी करके, ठीक है। तो देखिए, तो मसले का लेकिन एज ए सूफी उन्होंने एक मसले का हल ढूंढा, वो वहां जाकर रहने के बाद वो जो ले जाते थे खाते थे, फिर बचा हुआ कहीं रखते थे। जब वो बचा हुआ रखते थे तो उसे आकर चूहे बिल्लियां खाना शुरू करते थे, चूहा खाना शुरू करता था। तो वो चूहे को अब कैसे करें, खाना तो वो बार रोज जाकर तो खाना नहीं ला सकते थे, तो वो क्या करें, फिर मसले का हल उनके अंदर आया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए बोल रही हूँ मैं। तो सूफी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इतनी अच्छी थी कि उन्होंने क्या किया, आप चूहे को खत्म करना है तो क्या करना, बिल्ली को लाना। तो वो बिल्ली को लाए, फिर वो बिल्ली आई और बिल्ली ने बहुत कैओस क्रिएट कर दिया। फिर उसके लिए वो कोई और जानवर लेकर आए। वो घर उनका बहुत मेसी, बहुत खराब हो रहा था, उसको मेंटेन करने के लिए फाइनली उन्होंने शादी कर ली। तो फिर जो है दुनिया वहां भी बस ही गई। तो प्रॉब्लम कैसे भी हो वो सॉल्व नहीं हुई। तो मसले जो है जिंदगी का पार्ट है। इट्स वी कैन नॉट बी अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, है ना। प्रॉब्लम जिंदगी का हिस्सा है। अब प्रॉब्लम नहीं है तो भी मजा नहीं है ना। प्रॉब्लम चैलेंजेस लाइफ का हिस्सा है और ये बच्चों को हमें सिखाने की जरूरत है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं ना, वो मसाइल से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। छोटी सी भी उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, छोटा सा भी प्रॉब्लम वो देखते हैं उनकी जिंदगी में आता है तो वो घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि आसानियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, है ना। जिंदगी में बहुत ज्यादा आसान कर दिया है, हर चीज से जिंदगी बहुत आसान हो गई है। देखा जाए तो पुराने जमाने के राजा महाराजा की भी ऐसी जिंदगी नहीं थी जैसे हमारी जिंदगी है ना। जो मन करे स्विगी पे ऑर्डर करके खा सकते हैं, इमीडिएटली मंगा के खा सकते हैं ना। लेकिन तब भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे, हम कहीं से भी भाग कर नहीं जा सकते। तो ये टीचर का रोल है कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाए, कोई भी हो, चाहे वो तालीम में हो या चाहे वो अपने घर में हो या उसकी पर्सनल निजी जिंदगी में हो। मसाइल से उसे सामना करना पड़ेगा और मसाइल को हल करना उसे आना चाहिए। और मसाइल को कैसे हल किया जाता है उसके कुछ स्टेप्स भी है जो उसमें डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट, मुख्तलिफ सूरत हाल में इक्तिसाब का इस्तेमाल, इत्तलाक, एप्लीकेशन, है ना। जो भी सीख रहा है उसको एज इट इज अगर वो छोड़ देगा, उसे भूल जाएगा, उसमें दिलचस्पी भी कम होगी, उसकी अफादियत कम होती जाएगी और वो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी। मीनिंगफुल लर्निंग तभी होगी कि वो जो सीख रहा है उसको वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करे, ठीक है। तो वो कैसे इस्तेमाल करेगा? अब आप एज ए टीचर आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे? आप मोटिवेट करेंगे कि वो जब आप उसको कोई भी एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट जाते के साथ आप वो कॉन्सेप्ट ना सिखाएं, पहले ब्रीफली एक छोटी स्टोरी बनाकर ये बता सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट, जो मजमून या जो उन्वान आप सिखाने जा रहे हैं उसका जिंदगी में कितनी अफादियत है, कितना फायदा है, कितनी जरूरत है ना। चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या लैंग्वेज हो। तो आप, क्योंकि बिना मतलब के तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ है नहीं, तो जो भी है वो जिंदगी में क्यों जरूरी है उसका सीखना, आपकी रोजमर्रा जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है। जब अहमियत समझ जाएगा बच्चा, क्या करेगा, उसकी दिलचस्पी उसमें बढ़ेगी और वो खुद से ही इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा होगा और फिर क्या करेगा, वो जो सीख रहा है उसका इस्तेमाल करने लगेगा अपनी जिंदगी में। हमारे मैडम ये सिखाए थे, इसका मतलब ये है दूध को उबालने का तरीका ऐसा होना चाहिए, हमारे टीचर ने फिजिक्स में ऐसा सिखाया, असल में ये ऐसा है, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। वो जो सिखाया है उसको जिंदगी में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट ये आपका सेक्शन है जिसमें हम जानेंगे ओरिजिनलिटी एंड इनिशिएटिव। ओरिजिनलिटी यानी असलियत और आगाज, आगाज यानी शुरुआत करना, खुद से पहल करना। ओरिजिनलिटी का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं आप? ओरिजिनलिटी क्या होती है? असलियत, जहां से सही, हाँ एग्जैक्टली, असलियत यानी ओरिजिनलिटी यानी नयापन होना चाहिए उसमें, बिल्कुल नया, किसी की कॉपी नहीं,
प्लेजराइज्ड नहीं, ठीक है। तो जब भी तख्लीकियत होती है, कोई नई क्रिएटिव चीज बनती है, तो लर्निंग का ये हाईएस्ट लेवल है, समझ लीजिए कि उसमें ओरिजिनल क्रिएटिविटी पैदा हो रही है। तो टीचर का रोल है, अब तक टीचर ने जो सिखाया वो बच्चे सीखे, अच्छे मार्क्स भी लिए, तो इतना काफी नहीं है। वो बच्चा जो सीख रहा है उसका इस्तेमाल करके एक नई असल यानी बिल्कुल खालिस नई तख्लीक अगर वो लेकर आ रहा है तो वो हो जाती है ओरिजिनलिटी, असलियत, और इसका वो खुद से इनिशिएट करता है नहीं। तो बहसियत उस्ताद हमें तलबा को इस बात की हौसला अफजाई करें कि कमरा जमात में तसव्वुरात से मुतल्लिक जो मुताला किया गया है वो सुनने के बाद अपने आप से उसका मीनिंग तैयार करें, मीनिंग समझे, तभी वो क्या करेगा, कुछ नया क्रिएट कर पाएगा। और खुद से क्रिएट करने की, इनिशिएट करने की, यानी पहल करने की, मैं कुछ सीखा और नया क्या कह सकते, तख्लीक करने की कोशिश भी किया, है ना। मुझे आप बताइए, एग्जीबिशंस होते हैं आजकल, तो एग्जीबिशन किसी स्कूल में मैंने रिसेंटली देखी, बहुत अच्छी, हाँ वीडियो देखी शायद मैंने स्कूल की एग्जीबिशन की। तो वो बच्चे जो है अपने घर में जो अवेलेबल चीजें थी उसी से वो जो साइंस के कॉन्सेप्ट है फंक्शनल वर्किंग मॉडल्स बनाकर लाए थे, ठीक है ना। उसमें कई सारे ऐसे भी मॉडल्स थे जो यूट्यूब से नहीं लिए थे, बच्चों ने खुद बनाए थे। तो ये तख्लीकी मुजाहरा वो तभी करेंगे, खुद से बनाने का मादा तभी आएगा जब वो खुद से समझेंगे। तो टीचर का काम क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप उसे याद रखो नहीं, बल्कि उसे आप खुद समझने में मदद करना। आपका टीचर का काम टीचिंग के बजाय फैसिलिटेट करना का होना चाहिए, ताकि वो ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क पैदा कर सके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेशन। एक तो हो गया ओरिजिनलिटी, और ये भी टूल्स है जिससे लर्निंग हो रही है। ओरिजिनल क्रिएटिविटी यानी नई चीजों की इजाद जो कर रहे हैं बच्चे, वो लर्निंग की हाईएस्ट टूल है, समझ लीजिए। अब उसके बाद कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेशन। अब कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है, मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि हर किसी को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, तो हर किसी को उसमें अपना अपना हिस्सा डालना होगा, अपना अपना किरदार अदा करना होगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट, आप लोग प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को करने के लिए? जी मैम, जी मैम। अच्छा, तो जैसे कि एक मिसाल के तौर पर एक बताइए, क्या प्रोजेक्ट दिया आपने? पत्तों से मुख्तलिफ अशकाल बनाना। अशकाल बनाने के, ज्योमेट्री के? पत्तों से मुख्तलिफ जानवरों की अशकाल बनाना। ओके, पत्तों से? जी मैम, जी। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या करेंगे, छोटे पत्ते किस जानवर के लिए, या फॉर एग्जाम्पल हर एक बच्चे का एक टैलेंट होता है ना। अब आपने दे दिया, पत्तों से कुछ भी करो, जानवरों की शक्लें बनाकर लाओ, माशाल्लाह बहुत अच्छा आइडिया। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को दे दिया, तो बच्चे अपनी अपनी सलाहियत के हिसाब से उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। उन सब के लिए एक चैलेंज हो जाएगा कि हम बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट सबमिट करें। तो कैसे, एक बच्चे के पास कुछ आइडिया होगा, एक बच्चे के पास आइडिया होगा मुख्तलिफ पत्ते कैसे कैसे दिखते हैं, दूसरे बच्चे के पास मुख्तलिफ जानवर कैसे दिखते हैं, तीसरे बच्चे के पास कोई और मालूमात होगी, है ना, चार्ट पे उसे कैसे चिपकाया जाता है, वो कौन सी चीजें हैं जिससे चिपकाने में मदद की ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। कुछ और होगा जो डिजाइन कर सकता है, किसके अंदर एक टैलेंट होगा कि वो ड्रॉ कर सकता है, फिर कोई एक होगा जिसके अंदर ये टैलेंट होगा कि वो प्रॉपर पत्ते चिपका सके। फॉर एग्जाम्पल बॉडी में बड़े बड़े पत्ते वो चिपकाएगा, चेहरा होगा और दुम होगी तो वहां पर बारीक वाले लंबे शक्ल वाले ग्रास को चिपकाएगा या कुछ और करेगा, ठीक है। तो ये सब कैसे करेगा, एक दूसरे की मालूमात से वो फायदा हासिल कर रहे हैं, एक दूसरे की मालूमात से वो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। ये भी बहुत, सबसे पहले तो सीखना, यानी एक दूसरे के साथ जो सीखना होता है ना, ये बहुत ज्यादा मुअस्सिर होता है। टीचर सिखा रहे हैं, बहुत ही इम्पैक्टफुल है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, मॉडल्स ला रहे, TLM ला रहे, ठीक है, तो उससे सीख रहा है। लेकिन जो बच्चा एक दूसरे के साथ, अपने हम जमात बच्चों के साथ सीखता है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है और वो मजे से सीखता है।
جیسے آپ مجھے سچ بتائیے, یہ پروجیکٹ کرتے وقت بچے زیادہ خوش نظر آتے ہیں کہ جب آپ لیکچر دیتے ہیں تب خوش نظر آتے ہیں؟ پروجیکٹ کرتے ہاں, پروجیکٹ کرتے وقت کیوں نہ خوش نظر آتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ میں تو پڑھا رہی ہوں ان کو, تو یہ کیوں اتنے خوش نظر نہیں آ رہے, جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے میں ان کو بہت مزہ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہاں پر آزادی سے کنیکٹ کر انہیں خود کرنے پر ان کو بہت خوشی ملتی ہے. یس, یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ خود کرنے پر خوشی ملتی ہے. اور دوسرا کیا ہے, ہم جماعت کے ساتھ ان کو سیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے نا. ایک عمر کے جو ہوتے نا, ابھی آپ دیکھ لیجئے گا, کوئی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے جس کا میتھس بہت اچھا ہے, تو اگر آپ نے بولا دوسرے بچے کو سکھا دو, وہ بچہ بہت خوشی سے اس کے پاس سے سیکھتا ہے اور جلدی فاسٹ لرننگ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بچے کو اس کی عمر اور اس کی عمر دونوں کی سیم ہوتی ہے, سوچنے کا طریقہ سیم ہوتا ہے, تو وہ بڑے مزے سے انفارمیشن ایک دوسرے کو شیئر کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے, دیکھو کولیبریشن سے ایک تو انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو ظاہر سی بات ہے بہت مؤثر لرننگ ہو رہی ہے, اکتساب بہت اچھے سے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ انٹرپرسنل سکلز یعنی کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں, بولنے کی سکل بھی بہت اچھی بنتی ہے نا. کام کرتے کرتے ایک دوسرے سے, دیکھو ایک اکیلا بچہ تنہائی میں بیٹھ کر جو پڑھتا ہے, اس سے کئی سارے بچوں کے ساتھ اگر وہ کوئی چیز ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو وہ بولنے میں بھی بہت اچھا ہوگا, یعنی کنوینسنگ نیچر اس کے اندر آ جائے گا, وہ بتا سکے گا, اظہار کر پائے گا کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے, کیا جانتا ہے, اسے کیسے سمجھنا چاہیے, اس کو کیسے کرنا چاہیے, دیکھو میں ایسے بتاتا ہوں, اس کو ایسا ایسا, تو وہ جیسے بولنا ہے نا وہ بھی سیکھ جاتا ہے. دوسروں کے اگر کوئی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے تو اس کو برداشت بھی کرنا سیکھ جاتا ہے, یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے, وہ کیئرفلی اسے سنتا ہے. تو بہرحال کولیبریٹو پارٹیسپیشن جو ہے بچوں کے اندر بہت ہی مؤثر لرننگ کو پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ تخلیقیت یا کریٹیوٹی. اس سے پہلے بھی ہم نے کریٹیوٹی کے بارے میں, اوریجنالٹی کے بارے میں جانا ہے. ارے ابھی کون جوائن ہو رہے ہیں؟ ٹھیک, تخلیقیت یعنی کیا ہوتی ہے؟ تخلیقیت یعنی ایک موجودہ جو علم ان کے اندر ہے اس سے وہ کوئی نئے خیال یا نئی کوئی چیز یا نیا ڈھنگ بتاتے ہیں, اسے تخلیقیت کہتے ہیں, ہے نا. ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا انوینشن ہو, لیکن وہ سوچنے کا نظریہ, یہ سمجھنے کا نظریہ بھی الگ ہو سکتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریٹیوٹی یا تخلیقیت کہہ سکتے ہیں نا. تخلیقیت میں خالی ایک نئی چیز کو انوینٹ کرنا یا کوئی انوینشن ہی ہونا ضروری نہیں ہے, اس کام کو کرنے کا نیا طریقہ بھی تخلیقیت ہو سکتا ہے, اس کانسیپٹ کو سمجھنے کا نیا طریقہ بھی تخلیقیت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ تخلیقیت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے؟ ایز اے ٹیچر تخلیقیت بچوں کے اندر اگر ہمیں پروموٹ کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ بچوں کو آپ کیسے بچوں کو کریٹیو بنا سکتے ہیں بتائیے. سب سے پہلے تو ان کو موقع فراہم کر کے, ہے نا, ویسا ایٹماسفیئر دے کر, کنڈیوسیو ماحول دے کر آپ ان کو تخلیقیت یا کریٹیوٹی کی طرف راغب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایز اے ٹیچر آپ چاہتے ہیں نا کریٹیوٹی بچوں کے اندر پیدا ہو, تو آپ کیا کریں گے کہ بچے کریٹیو بنے؟ مختلف سطحوں کے سوالات کے ذریعے. اوکے, سوالات پوچھنے سے وہ جواب دے دیں گے, ان میں کریٹیوٹی کیسے آئے گی؟ جس کے ملٹیپل آنسرز ہو سکتے ہیں, وہ تو آبجیکٹیو, ان کے اندر آبجیکٹیوٹی پیدا کی جا سکتی ہے. تخلیقیت کیسا؟ تصاویر بتا کر کہانی کھولنے کے لیے. ہاں, وہ ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے بچوں کے اندر آپ یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ان کو تخلیقیت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب تخلیقیت ان کے اندر ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کام یا ہر ایکٹیویٹی کا ایک پرپس طے کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہوگا, ہے نا. ایک ٹارگیٹ بنانے کے لیے, یہ ٹارگیٹ بنانا یا پھر ایک مقصد بنانا اور اس مقصد کو حاصل کرنا, یہ بڑا مزے کا کام ہے,
بہت اچھا لطف ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ بھی کرتے ہوں گے, آپ ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں کہ دن میں آپ اتنے گھنٹے یہ کام کریں گے, اتنے گھنٹے کلاسز لیں گے, اتنے گھنٹے اس کا پریپریشن کریں گے, اتنے گھنٹے جانے آنے میں لگیں گے, گھر کی ایکٹیویٹیز میں اتنے لگیں گے, اور پھر وہ کریکٹ اتنے ہی گھنٹے میں آپ نے سارے کام کر لیے. فار ایگزامپل یہ تو معمولی سی بات ہے, لیکن میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ اتنے سارے گھنٹوں میں یہ کام کریں گے, آپ نے ٹارگیٹ طے کر لیا اور اتفاق سے سارا کچھ ویسا ہی ہو گیا جیسے آپ نے ٹو ڈو لسٹ میں بنایا, تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی محسوس ہوتی میڈم, اطمینان مل جاتا. ہاں, اطمینان ملتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, دوسرے کاموں کے لیے بھی آبجیکٹیو سیٹ کرنے لگتے ہیں. تو بچوں کے اندر سب سے پہلے مقصد بنانے کی یا پھر ٹارگیٹ سیٹ کرنے کی قابلیت پیدا کرنا. اس کے بعد میں کریٹو ہونے کے لیے کانسیپٹ کی کلیئرٹی بہت اچھی ہونا. جب وہ اچھی طرح سے واضح طور پر جو مضمون کو سیکھ رہے ہیں اس کی بیسکس اگر وہ اچھے سے سیکھ گئے, اس کی مہارتوں پر ان کو قابلیت آ گئی, تبھی نہ وہ کوئی نئی چیز کو کنسٹرکٹ کر پائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو کس طرح سے کرنا ہے وہ اس کے لیے ٹیچر کو ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد بچوں کے اندر تجسس اور تفکر کا مادہ ڈیولپ کرنا ہے. یہ بھی اس کے لیے بھی ٹیچر کا رول ہے کہ بچوں کو اس کی ہمت افزائی کرے کہ بچہ کھوج والا بنے, کھوجی بنے. بچہ خود ڈھونڈنے کی, تلاش کرنے کی جستجو اس کے اندر پیدا ہو, کیوریاسٹی اس کے اندر پیدا ہو. ٹیچر کو کا رول ہے کہ وہ اس کی بار بار اس کو مستقل اس کی ہمت افزائی کرتے رہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ان کو بہت زیادہ ایکٹیو بنانے کی ضرورت ہے نا. جیسے رول پلےنگ کر کے ٹیچرز کیا کر رہے ہیں, بچوں کو بیٹھنے ہی نہیں دیتے, ہر سبجیکٹ میں رول پلے کروا دیتے ہیں. کوئی گرامر سکھانا ہو, میتھ سکھانا, تو بچے کیا کرتے ہیں, بچوں کے اندر کردار کو اپنانے کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے, وہ کریٹو بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ خود اعتمادی. اب جب یہ ہے کہ بچے کو کریٹو بننے کے لیے ہم نے کیا کیا, بیسک سکھا دیا, ان کو موٹیویٹ کر دیا, ٹارگیٹ سیٹ کرنا سکھا دیا, ان کو کانفیڈنس بھی آنا چاہیے, سیلف کانفیڈنس ان کے اندر بڑھنا چاہیے. تو ٹیچر ہی ہے جو بچوں کا سیلف کانفیڈنس بڑھا سکتا ہے اور سیلف کانفیڈنس گھٹا بھی سکتا ہے نا. بار بار ان کو سنب کر کے, ڈرا کے وہ سیلف کانفیڈنس کم بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ ان کو بار بار اپریشیٹ کریں, پوزیٹیو فیڈ بیک دیں اور پراپر فیڈ بیک دیں, ہر بات پہ ویری گڈ بھی نہیں بولنا. اگر اس میں کچھ غلطی ہے تو بہت ہی کلیئر وے میں, نہیں بیٹے اس کو ایسے کرنا چاہیے, تو اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی. اور وہ کیا کرے گا, رسک لینے کی بھی ان کے اندر ہونا. جو کریٹو انسان ہوتا ہے نا وہ بہت رسک لیتا ہے. کچھ تو کریٹو لوگ اتنے انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں وہ زندگی کا رسک لے کے بھی کریٹو چیزیں بناتے ہیں, ہے نا. ایسے کریٹو لوگوں کی, بچوں کی آج سماج کو, ہماری کمیونٹی کو بہت ضرورت ہے. تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں بچے ہیں, آپ کو دیے گئے ہیں ایک چھوٹے ایسی رسپانسبلٹی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے, آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو آپ کریٹو بنا کر سماج کو واپس لوٹائیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب تک ان کے اندر مہارت نہیں آتی ہے, مہارت ان کے اندر آنی چاہیے, unless and until وہ اسکل پر عبور حاصل نہیں کرے وہ کیا کریٹ کریں گے, ہے نا. تو کوئی بھی کانسیپٹ ہو اس کو وہ تھوڑا گہرائی سے اگر ٹیچر پڑھاتے ہیں, اس کی ہسٹری, اس کا بیک گراؤنڈ, جو بھی کانسیپٹ آپ پڑھاتے ہیں اس کی ضرورت, اس کا کام, تب وہ ماسٹری آ جاتی ہے. اور اس کے اندر ماسٹری جب آ جاتی ہے تو تخلیق پیدا ہوتی ہے ذہن میں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ سیلف کمپٹیشن ہونے کی ضرورت ہے. سیلف کمپٹیشن ہی کیا کرتا ہے, انسان کو موٹیویٹ رکھتا ہے ہمیشہ. مجھے یہ کرنا ہے, پھر مجھے وہ حاصل کرنا ہے, مجھے اس کو سیکھنا ہے, مجھے یہ چیز پر نالج پہ عبور حاصل کرنا ہے. تو یہ سب کب ہوگا, جب وہ سیلف کمپٹیشن کرے گا, ایک دوسرے سے نہیں, اپنے کو روزانہ وہ بہتر سے بہترین کی طرف مڑے گا. ٹھیک ہے,